नमस्कार जय जगन्नाथ। प्रिय दर्शक बंधु, आपण माने रामायण पढ़िथिबे किंबा शुणिथिबे जेउथिरे प्रभु श्रीराम और माता सीता विषय वर्णित होईछि। एहा छड़ा रामायण रे त्रिजटांक विषय मध्ये शुणिथिबे, किंतु शेष रे एही त्रिजटा किए एवं से कहा अवतार? से एपरि एक राक्षस जे निज स्वभाव रे अति विनम्र थिले। तांकर एही शरीर प्रकृत रे राक्षस परि हेउना काहेकि, किंतु तांकर प्रवृत्ति और व्यवहार ठीक एक देवतांक परि थिला। आमे कथा हेउछंती त्रिजटांक विषय रे, जे माता सीतांक हृदय रे निजर एक अलगा छवि बसाई पारिथिले। माता सीता जहाकू आमे स्वयं माता बोली कहि थाउ, किंतु माँ सीता स्वयं त्रिजटांकू निजर माँ बोली संबोधन करुथिले। जेबे माँ सीता लंकारे थिले, अशोक वाटिकार सीतामाताकर जत्न त्रिजटा ही नेउथिले। त्रिजटांकू एक खास राक्षसी कहा जाउथिला, कारण से स्वयं सीतामाता अर्थात लक्ष्मी अवतारंक सेवा करिवार सौभाग्य पाइथिले। मुख्यतः त्रिजटा राक्षसी लंकापति रावणंकर एक दासी थिले, जहांकू माँ सीतांक देखाशुना करिबा पई नियुक्त करिथिले। किंतु बंधुगण, आपण मानक मनरे केबे एही आशंका उठिछि कि प्रकृत रे एही त्रिजटा किए थिले एवं एक राक्षसी होई मध्य काहेकि माता सीतांकर सेवा करुथिले? किंतु आम रामायण रे त्रिजटांक विषय रे कम सुनिबाकू मिलिथाए। तेबे आसंतु सुनिबा त्रिजटांक विषय रे। कहानीटिकू शेष जाए देखिबाकू अनुरोध। कुहा जाउछि कि जेबे रावण सीता देवी को अपहरण कले, रावण सीतांकू लंकारे न रखी अशोक वाटिकारे रखिथिले, जेउठारे रावण माता सीतांकर देखाशुना करिबा पई निजर सबुठु विश्वस्त दासी त्रिजटांकू दायित्व देइथिले। त्रिजटा जने राक्षसी थिले, किंतु स्वभाव रे से एक देवी थिले। त्रिजटा स्वयं ही माता सीता को निजर पुत्री भली पालन करुथिले, तांकू कौनसी भी कष्ट हेबाकू देउ नथिले। एहा सह त्रिजटा माता सीतांकर कौनसी क्षति मध्य कले नाही। त्रिजटा जे एक राक्षसी थिले, जहांकर पूर्वजन्म कथा सुनिबाकू मिलिथाए। कुहा जाउछि कि त्रिजटा जने बहुत सुंदरी अप्सरा थिले एवं इंद्रंक सभारे नृत्य करुथिले, जहार नाम थिला सुलेखा। कुहा जाय थाए कि सुलेखा चित्रसेन नामक गंधर्व को प्रेम करुथिले एवं एही दुई जन मिसी इंद्रंक दरबार रे नृत्य करुथिले। गोटिए दिन नृत्य करू करू सुलेखा को यह अनुभव हैला कि से चित्रसेन ठारू अलगा हेबाकू जाउछंती। एही कारणरू से कांदिबाकू लागिले। सेही सभारे उपस्थित थिबा देवर्षि नारद तांको पाखकू आसिले। सुलेखा, तुमको कांदिबार कौनसी आवश्यकता नहीं, कारण भविष्यत रे जहाँ भी हेबो तुम पाई भल हेबो। एही कथारे सुलेखा चिंतन मनरे पचारिले कि हे देवर्षि, कुहंतु कि एपरि कौन हेबो? हे मुनिवर, मो मन विचलित हेउछि, मते बहुत भय लागुछि। तेबे नारद मुनि कहिले, भविष्यतर कथा वर्तमान रे करा जाय नाही, एही कारण पाई तुमे चिंता करो नाही। एही कथा पर सुलेखांक मनर चिंता आहुरी बढ़ीगला। एही कथा तांक हृदय को बहुत विचलित करी रखिथिला। फलरे गोटे दिन चित्रसेन सुलेखांक सह इंद्रदेवंक ठारू आज्ञा पाई पृथ्वी लोकरे भ्रमण करिबा पई आसिले। एठिकार वातावरण को देखि सुलेखा बहुत खुशी हेले। सुलेखा कौनसी झरणा को देखिले सही झरणा जल रे स्नान करिबा को तांक मनरे इच्छा प्रकट हेला। सुलेखा चित्रसेन को एही कथा कहिले। फलरे एही दुई जण झरणारे एका साथी स्नान करने लगिले। जड़े अन्य जनक उपरे पानी पकाइबाकू लगिले। दुई जण झरणारे हसी हसी परस्पर उपर को पानी छिटा पकाउथिले। पाखरे एक चट्टान रे ऋषि दुर्वासा बसी तपस्या करुथिले। बारंबार पानीर छिटा ऋषि दुर्वासांक उपरे पड़ुथाए, किंतु सुलेखा और चित्रसेन एई कथा जम्मारू भी जानी पारु नथिले। तांको टिकिए भी आभास नथिला कि पाख चट्टानारे ऋषि दुर्वासा बसी तपस्या करुछंती बोली। निज खेलरे सेमाने बुड़ी रहिथिले। फलरे ऋषि दुर्वासा आउ सह्य करि पारिले नाही। से निजर आखि खोलिले और सुलेखा को कहिले, तुमे एइठारु चली जाओ, तुमरी खेलर कारणरू पानीर छिटा मो उपरे पड़ुछि, जहा द्वारा मो तपस्या विघ्न सृष्टि करुछि। किंतु ऋषिंक कथा मानिबा तो दूरर कथा। सुलेखा ओलेटा ताकू जवाब देले। एहा देखि करी ऋषि दुर्वासा आहुरी अधिक क्रोधित होई गले। आपण माने तो जानिथिबे, सबु ऋषिंक मध्यरु सबुठारु क्रोधित ऋषि थिले दुर्वासा। ऋषि दुर्वासा ही स्वयं इंद्र और अन्य देवादेवी को मध्य अभिशाप देइथिले। ऋषि दुर्वासा
ବହୁତ କ୍ରୋଧୀ ଓ ମହାଶକ୍ତିଶାଳୀ ଋଷି ଥିଲେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ସୁଲେଖାଙ୍କ ଓଲଟା ଜବାବ ଦେବା କାରଣରୁ ସେ ରାଗରେ ଜର୍ଜରିତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ଏହା ସହ ସୁଲେଖାଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇ କହିଲେ କି ତୁମେ ଶୀଘ୍ର ହିଁ ତୁମର ସୁନ୍ଦର ରୂପକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେବ। ତୁମେ ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ମୋ ସହ କଥା ହୋଇଛ ତାହା ଏକ ରାକ୍ଷସର ପ୍ରକୃତି ଭଳି। ଏହି କାରଣରୁ ତୁମେ ପରଜନ୍ମରେ ଏକ ରାକ୍ଷସୀ ରୂପରେ ଜନ୍ମ ନେବ। ଏହା ସବୁ ଶୁଣିବା ପରେ ସୁଲେଖାଙ୍କ ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଗଲା। ହଠାତ୍ ନାରଦ ମୁନି କହିଥିବା ସବୁ କଥା ସୁଲେଖାର ମନେ ପଡ଼ିଗଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସୁଲେଖା ବହୁ ଦୁଃଖରେ କ୍ରନ୍ଦନ କରି ଋଷି ଦୁର୍ବାସାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ଏହି ଦୁଇ ଜଣ ନିଜର ଭୁଲ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ। ଏହା ଫଳରେ ସେମାନେ ଋଷିଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ି ତାଙ୍କର ଭୁଲ ପାଇଁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଋଷି ଦୁର୍ବାସାଙ୍କ ମନ ମଧ୍ୟ ତରଳିଗଲା ଏବଂ ସେ କହିଲେ କି ମୁଁ ମୋର ଅଭିଶାପକୁ ତ ପଛକୁ ନେଇପାରିବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ଏକ ବରଦାନ ଦେଇପାରିବି। ତୁମର ସେହି ଜନ୍ମରେ ସାକ୍ଷାତ ଶ୍ରୀହରି ଓ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଦର୍ଶନ ହେବ। ତୁମେ ସ୍ୱୟଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଅବତାର ସୀତାଙ୍କର ସେବା କରିବ ଏବଂ ଏହାପରେ ତୁମକୁ ରାକ୍ଷସୀ ରୂପରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯିବ। କୁହାଯାଉଛି କି ଠିକ୍ ଏପରି ହିଁ ହେଇଥିଲା। ମାଲି ନାମକ ଏକ ରାକ୍ଷସୀ ରହୁଥିଲା, ଯାହାର ପୁତ୍ରୀର ନାମ ଥିଲା କଞ୍ଜୁକେଶୁ। କୁହାଯାଉଛି କି କଞ୍ଜୁକେଶୁ ହରିକୀର୍ତ୍ତନ କରି ଋଷି ବିଶ୍ୱସର୍ବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିଥିଲେ। ଦୁଇ ଜଣ ମଧ୍ୟ ପରସ୍ପରକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ଦୁଇ ଜଣ ବିବାହ ମଧ୍ୟ କଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ କଞ୍ଜୁକେଶୁ ଗର୍ଭବତୀ ମଧ୍ୟ ହେଲେ ଓ ତାଙ୍କୁ ଏକ କନ୍ୟା ପ୍ରାପ୍ତି ହେଲା, ଯାହାର ନାମ ଥିଲା ତ୍ରିଜଟା। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛୁ କି ଋଷି ବିଶ୍ୱସର୍ବା ଲଙ୍କାପତି ରାବଣଙ୍କର ପିତା ଥିଲେ, ଯିଏ କେକ୍ସିଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ, ଯାହାଠାରୁ ରାବଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା। ଏହାଛଡ଼ା ବହୁ ପୁରାଣରେ କୁହାଯାଉଛି କି ତ୍ରିଜଟାଙ୍କୁ ରାବଣର ସାବତ ଭଉଣୀ ବୋଲି ମନାଯାଇଥାଏ। ଋଷି ଦୁର୍ବାସାଙ୍କ ଅଭିଶାପ ଓ ବରଦାନ କାରଣରୁ ତାଙ୍କର ଏହି ପରଜନ୍ମ ଏକ ରାକ୍ଷସ କୂଳରେ ହେଲା। ତ୍ରିଜଟାଙ୍କୁ ମାତା ସୀତାଙ୍କର ସେବା କରିବାର ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ରାବଣର ବଧ ପରେ ଯେବେ ମାତା ସୀତା ଅଯୋଧ୍ୟା ଯିବାକୁ ବାହାରିଲେ, ତେବେ ଏହି ତ୍ରିଜଟା ହିଁ ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ସଜାଇ ପଠାଇଥିଲେ। ମାତା ସୀତା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପରେ ମାତା ସୀତା ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ତ୍ରିଜଟା ବିଷୟରେ ସବୁ କଥା କହିଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ବହୁତ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲେ ଓ ତ୍ରିଜଟାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବରଦାନ ଦେଇଥିଲେ। ଯାହା ବି ଯଜ୍ଞ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଆଦି କାମରେ ଯେଉଁ ଶୁଦ୍ଧ ଜିନିଷ ହେବ ପ୍ରଥମେ ତୁମକୁ ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ଯାହା ଯେତେ ବିଧିବିଧାନରେ ହେଉନା କାହିଁକି। କୁହାଯାଉଛି କି ଶ୍ରୀରାମ ଓ ମାତା ସୀତା ସ୍ୱୟଂ ତ୍ରିଜଟାକୁ ବରଦାନ କରି ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ କଲେ। ପୁଣି ଯେବେ ସମସ୍ତେ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଫେରିଲେ, ତେବେ କୁହାଯାଉଛି କି ତ୍ରିଜଟା କିଛି ଦିନ ଲଙ୍କାରେ ରହିଲେ ଏବଂ ଏହା ସହ ବିଭୀଷଣଙ୍କର ସେବା ମଧ୍ୟ କଲେ। ପରେ ତ୍ରିଜଟା କାଶୀର ଏକ ସ୍ଥାନରେ ରହିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ସେ ନିଜ ଦେହତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ। ଆଜି ବି କାଶୀରେ ତ୍ରିଜଟା ମାତାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଅଛି। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ତ୍ରିଜଟାଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର ହେଲା, କାରଣ ତ୍ରିଜଟା ସ୍ୱୟଂ ମାତା ସୀତାଙ୍କର ସେବା କରିଥିଲେ ଏବଂ ତା ସହ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସନ୍ନ କରିପାରିଥିଲେ। ଏହିଭଳି ଭାବେ ତ୍ରିଜଟା ରାକ୍ଷସୀ ରୂପରେ ଜନ୍ମ ହୋଇ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇ ମୁକ୍ତିଲାଭ ପାଇ ପୁଣି ସ୍ୱର୍ଗଲୋକକୁ ଯାଇଥିଲେ। ତେବେ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି, ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।